ছাপা চোদরাই টাকা ইনকাম করে, বুদ্ধিমানেরা এইভাবে টাকা ইনকাম করে। हेलो हेलो, कितना नंबर शाहिद स्पीकिंग। अबे तोर बहू हमार काছে আছে। हम जानते हैं 40 गाड़ी से पाले बे। अबे পালাইনি। अरे की करे है बे? ওই পালাইনি, আমরা ওকে তুলে আনছি। अबे कहने करे है बे? अबे আমরা তোর বউকে কোলে করে নিয়ে আনছি। अब जैसे तुम बहन ने सब को पाले गए। अबे कोले করে লিয়া পালিয়ে আসিনি, আমার দুটো লোক দিয়ে ওকে নিয়ে আনছি উঠিয়ে। हम जानते हैं साल 2 से पाले बे। अबे দুই না সোদে পালাইনি বে, আমরা ওকে কিডন্যাপ করে উঠিয়ে আনছি। अबे तोरा किडनैप कर ले जेई कर ले साल के हम ली बोनार और तोरा कोई चले কি করে এই রকম দুর্গা চোদাল লাগে, শালা কিডন্যাপ করে গেলে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। আর শালা কিডন্যাপ করে কথা বল।